ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ରହିଛି। ମେନ୍ସର ସିଲାବସ୍, ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ, ସେବାଶ୍ରମ ବା ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବେନି। ଯଦି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର, କିଛି ବି ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିବେ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ LTR ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି 75+ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଏବେ ଠାରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଏଡମିସନ୍ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଦେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ପିଡିଏଫ୍, ସେ ପିଡିଏଫ୍ ରଖିଥିବେ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣ ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଟେଲିଗ୍ରାମ ବଗେରାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେନ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10th ମାର୍କସିଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ମାର୍କସିଟ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେନ୍ +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ +3 ମାର୍କସିଟ୍ ଥିବ। ଦେନ୍ ବିଏଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ବିଏଡ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଏଇଟା କେତେବେଳେ କହିଲେ? ଏବେ ନୁହେଁ, ଆପ୍ଲାଏ ବେଳକୁ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ, ଏଫିଲିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ, ଆଉ NCTE ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ OPTRMS ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି OPTRMS କାଢ଼ାଯାଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ବନେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ CUET ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ୍, କାଶ୍ମୀର ବିଏଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଏଫିଲିଏସନ୍, OPTRMS ଆଉ NCTE ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଦେନ୍ OSSTET ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହିଁ ଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ବି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, candidates who have not been awarded percentage of marks but only awarded CGPA or grade point in degree or training, they must submit the conversion certificate। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ +3 ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ରେ କେବଳ CGPAରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର CGPA ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର +3 କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର CGPAରେ ଅଛି ନା ବୋଥ୍ ଅଛି, CGPA ବି ଅଛି, ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି। ଯଦି ବୋଥ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବୋଥ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। କେଉଁଠୁ ଆପଣ ପାଇବେ? ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। +3 ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଆଉ ବିଏଡ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲେ ବିଏଡ୍ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜାଣିଗଲେ? ଦେନ୍ এইটা ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଟା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ issued by the competent authority through online for the purpose of employment or service. In case of ST/SC SCBC candidates only, SCBC category candidate must submit photocopy of valid SCBC certificate issued by the competent authority, which must be within 1 year prior to the closing date of online application। ତ
तो देखंतु एटा आपणकर कोन कहूछि देखंतु हैला जे जो माने आपणकर एससीबीसी कैंडिडेट एससीबीसी खास करके देखंतु एसटीएससी पिलांकर कास्ट सर्टिफिकेट रो वैलिडिटी लाइफ टाइम आपणकर अटे ठीक अछि मु आपनको मनरे कोन डाउट अछि ताहा भी वर्तमान मु क्लियर करबी हैला देखंतु लाइफ टाइम तो आपणकर तो किछि नुआ काढिबा दरकार नै एससीबीसी पिलांकर वैलिडिटी 3 वर्ष आपणकर अटे 3 वर्ष आपनको काढिया पई देखंतु वर्तमान ऑनलाइन अप्लाई समय रे जनरल पिलांकर कास्ट सर्टिफिकेट किछि दरकार नै एसटीएससी पिलांकर दरकार होची एससीबीसी पिलांकर धरा जाऊ वर्तमान आपणकर नाही एसटीएससी पिलांकर तो प्राय थिबो धरा जाऊ नाही तो आपण वर्तमान न देले भी चढ़िबो तो आपण माने नुआ गोटी अप्लाई करंतु को माने एसटीएससी पिलांकर वैलिडिटी जदि आपण 2018 अक्टोबर परे अगस्त परे आपण काढिचंती ना देन एसटीएससी पिलांकर वैलिडिटी लाइफ टाइम अटे एमानंकु आउ काढिबा दरकार नै हैला जदि एससीबीसी पिला माने काढिचंती देन वैलिडिटी 3 वर्ष आपण कहबे सर मोर वैलिडिटी अछि सरीनी सर किंतु एठी एससीबीसी पिलांकर गोटे वर्ष मागिछि जे एससीबीसी पिलांकर तो एससीबीसी पिला माने गोटे काम करंतु आपण आउ गोटे काढी दियंतु हैला वर्तमान अप्लाई कला बेलकु आपणकर किछि देबा दरकार नै जदि अछि हेले दियंतु नहले नुआ गोटे अप्लाई कर दियंतु अप्लाई कर देले भी 10 दिन 15 दिन रे तो आपणकर आसी जाइतिबो ना लास्ट डेट पूर्वरु जेमिति आपणकर आसी जाइतिबो सेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे आपण नै कि जिवे बुझी पारलेनी मु आउ थरे बुझौची बुझिबारे किछि असुविधा होबनी 2018 अगस्त परे जदि एसटीएससी पिला माने काढी चंती एमानकर आउ किछि दरकार नै एसटीएससी पिलांकर 2018 अगस्त परे काढी चंती तांकर किछि दरकार नै बुझी गले एससीबीसी पिलांकर जदि वैलिडिटी जदि भी अछि से कहिछि आपणकर लास्ट डेट रो मिनिमम गुटे वर्ष माने मैक्सिमम गुटे वर्ष सुधा जेमिति बाहरी थिबो मैक्सिमम हैला तो आपण गोटे काम करंतु ना जदि आपणकर गुटे वर्ष ही हेइछि देन आपणकर किछि प्रॉब्लम नै जदि नाही गोटे नुआ अप्लाई करि दियंतु 10 रु 15 दिन भितरे आ गोटे तो आसी जिवो तो आपणको पाखरे थिबो किछि असुविधा नै बुझी गले ना एबे अप्लाई कला बेले तो आपणकर किछि दरकार पडुनी अछि हेले देबे नहले नै किछि असुविधा नै किंतु वेरिफिकेशन टाइम रे आपण एससीबीसी पिला माने नै कि जिवे आहुरी बुझा पड़ला किछि असुविधा नै देन जदि आपण ओडिया ओडिया आपण सेपरेटली आपणकर परीक्षा देकी पास करिसंती देन एटा आपणकर दरकार हबो ठीक अछि देन दिव्यांग पिलांकर दिव्यांग सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स कोटा पिलांकर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन मानकर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट देन जदि आपण कोनसे गोटे चाकरी करूछंती गवर्नमेंट चाकरी अछंती देन आपणकर एनओसी दरकार हबो एनओसी से एनओसी नै कि जिवे एनओसी संगे संग आपणकर इशू हे जाउची आपण सिंपली डायरेक्टली ए जो सबु जिल्ला रे आपणकर डीपीसी अछि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आपणकर ऑफिस अछि सेठी आपण जाई कि खाली एनओसी पई कहि देबे संगे संग आपणको इशू कर देबे स्टैंडिंग एनओसी भी आपणको मिली जिवो गुटे एनओसी रे सब काम रे देबो एटा एबे दरकार नै एटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम रे दरकार किंतु आपण एबे अप्लाई करिथिले तेबे सेना आपणको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम सुधा आपणकर माने आपणको से देइथिबे एबे आपण कहबे सर सर आगो मु सर चाकरी करूची एबे मु एनओसी आगो अप्लाई करबी ना सर आगो अप्लाई करदेबी मो मतरे आगो आपण माने फॉर्म अप्लाई कर माने ए जो एनओसी अप्लाई कर दियंतु से जेबे देबा कथा देबे नो प्रॉब्लम बट आपण एनओसी पई खाली अप्लाई कर दियंतु एप्लीकेशन दे दियंतु आउ तार एप्लीकेशन गोटे फोटो भी रखि देथिबे देन एपटे आपण अप्लाई कर दियंतु से जेबे देबा कथा देबे किछि असुविधा नै देन आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड सब तो आपण जाहाले गोट नै कि जिबे आ बुझा पड़ला आशा करी सब डाउट मु आपणकर क्लियर कर देइछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।